Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kalian semua berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan sesuatu apapun. Kembali lagi bersama saya di channel Salam Fajar 1977. Pada tayangan kali ini saya ingin menayangkan tentang beberapa ulama yang menjadi pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Yang pertama yaitu yang bernama Syekh Jamaluddin bin Haji Apip. Beliau merupakan pendiri dan pembina yang pertama Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Beliau menjabat dari tahun 1914 Masehi sampai 1919 Masehi, kurang lebih 5 tahun. Adapun makam beliau ada di Jalan Pangeran Abdurrahman di Alkah Karangan Putih, Martapura, dekat dengan Rumah Sakit Ratu Jaleha Martapura. Makam beliau di Kuburan Muslimin Alkah di Karangan Putih, tepat berada di bagian belakang. Dan inilah makam beliau. Adapun pimpinan yang kedua yaitu yang bernama Kiai Haji Hasan Ahmad. Beliau sebagai pimpinan yang kedua Pondok Pesantren Darussalam Martapura, yaitu periode tahun 1919 Masehi hingga 1922 Masehi. Jadi kurang lebih 3 tahun beliau menjabat di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Makam beliau juga di Alkah Karangan Putih, sama dengan pimpinan Pondok Pesantren Darussalam yang pertama. Namun makam beliau ini ada di barisan dekat bagian muka. Dari pinggir jalan makam beliau ini tampak kelihatan. Adapun pimpinan ketiga tadi yaitu yang bernama Guru Kiai Haji Kasful Anwar atau Guru Kasful Anwar. Beliau ini menjabat dari tahun 1922 Masehi hingga 1940 Masehi. Jadi kurang lebih 18 tahun beliau menjabat. Di masa kepemimpinan beliau inilah Pondok Pesantren Darussalam itu mengalami perkembangan yang sangat pesat, karena yang awalnya Pondok Pesantren Darussalam itu cuma ada murid kurang lebih 7 atau 8 orang atau paling banyak 10 orang. Namun di masa kepemimpinan beliau Pondok Pesantren Darussalam itu dibuat menjadi lebih berkelas-kelas sehingga mampu menampung jumlah murid yang lebih banyak. Bahkan guru-guru yang mengajar di Pondok Pesantren Darussalam ini beliaulah yang menggaji, sebab beliau termasuk orang yang berkecukupan pada saat itu. Bahkan beliau juga yang memberi bantuan kepada murid-murid yang miskin atau kurang biaya. Dan makam beliau ini ada di Jalan Kampung Melayu Ujung, di dalam sebuah kubah, dan di seberangnya ada masjid. Adapun pimpinan yang keempat yaitu merupakan tangan kanan beliau sendiri yang bernama Guru Kiai Haji Abdul Qadir Hasan. Beliau menjabat dari tahun 1940 hingga 1959. Beliau ini merupakan pimpinan cabang NU yang pertama di Kalimantan Selatan. Adapun makam beliau ini ada di jalan samping Masjid Al-Karomah Martapura.
Kelurahan Pasayangan. Beliau menjabat kurang lebih 19 tahun dari tahun 1940 hingga 1959 Masehi. Dan Abah Guru Sekumpul ada sempat belajar pada masa kepemimpinan beliau. Adapun pimpinan yang selanjutnya itu pimpinan yang kelima yang bernama Kiai Haji Anang Sahrani Arif yang menjabat dari tahun 1959 hingga 1969, kurang lebih 10 tahun. Beliau ini merupakan guru khusus dari Abah Guru Sekumpul, di mana Abah Guru Sekumpul sempat belajar secara pribadi kepada beliau kurang lebih 4 tahun. 2 tahun dengan jalan kaki dan 2 tahun dengan naik sepeda yang dibelikan oleh beliau sendiri. Adapun makam beliau ada di Jalan Kampung Melayu. Dan inilah kubah dari Kiai Haji Anang Sahrani Arif. Beliau wafat tahun 1969 Masehi. Kiai Haji Anang Sahrani Arif ini merupakan salah satu dari 2 mutiara dari tanah Banjar saat menuntut ilmu di Tanah Suci Mekah bersama dengan sepupu beliau yaitu Guru Kiai Haji Sarwani Abdan atau Guru Bangil. Dan beliau ini merupakan keponakan dari Guru Kasful Anwar. Adapun pimpinan yang keenam yaitu yang bernama Syekh Haji Muhammad Salim Ma'ruf, Salim bin Haji Ma'ruf atau Kiai Haji Salim Ma'ruf. Beliau adalah pimpinan yang ke-6 dari tahun 1969 hingga 1976 Masehi. Adapun makam beliau ini ada di Jalan Pekauman. Makam beliau di pinggir jalan. Dan Abah Guru Sekumpul pernah juga menuntut ilmu kepada beliau. Jadi beliau ini merupakan salah satu guru dari guru kita yaitu Kiai Haji Jaini bin Abdul Ghani atau Syekh Jaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul. Adapun pimpinan selanjutnya itu yang dijabat oleh Kiai Haji Badarudin atau Guru Haji Badarudin bin Haji Ahmad Jaini. Beliau adalah menjabat sejak tahun 1976 hingga 1992 Masehi. Beliau ini merupakan sahabat dekat dengan Abah Guru Sekumpul, yang mana beliau kemana saja Abah Guru Sekumpul, beliau ini selalu ada di dekat Abah Guru Sekumpul. Adapun makam beliau ada di Jalan Tunggul Irang di Kubah Wali 5 bersama dengan 2 orang saudara beliau, kemudian ayah beliau juga kakek beliau. Ayah beliau yaitu Kiai Haji Ahmad Jaini dan kakek beliau yaitu Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Guru Adu. Beliau menjabat kurang lebih 16 tahun. Adapun pimpinan yang selanjutnya itu pimpinan yang ke-8 dipimpin oleh Guru Kiai Haji Abdus Syukur. Beliau merupakan salah satu murid kesayangan dari Kiai Haji Anang Sahrani Arif. Beliau menjabat dari tahun 1976 hingga 1992 Masehi dan beliau dimakamkan di samping makam dari guru beliau yaitu Kiai Haji Anang Sahrani Arif yang ada di Kampung Melayu. Adapun pimpinan yang selanjutnya itu pimpinan yang 9, beliau adalah Guru Kiai Haji Khalilur Rahman atau Guru Khalil. Beliau menjabat dari tahun 2007 hingga 2021 Masehi. Adapun makam beliau ini ada di Jalan Pekauman.
sealkah dengan orang tua beliau, yaitu Kiai Haji Salim Ma'ruf. Guru Khalilur Rahman ini pernah menjabat sebagai Bupati Banjar 2 periode hingga tahun 2021 Masehi, dan beliau wafat pada tanggal 25 Juli 2021 Masehi atau 15 Zulhijjah 1442 Hijriah. Dan inilah makam beliau bersama dengan kedua orang tua beliau. Demikian informasi tentang beberapa pimpinan Pondok Pesantren Darussalam dari yang pertama hingga yang ke-9, dan di sini makam-makam beliau. Demikian, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.